पत्रकार परिषदेक तुमच्या सगळ्यांचं स्वागत। आम्ही आता सगळ्यांक खबर आसा पावसाळी अधिवेशन चालू आसा दिल्ली, आणि अशा वेळाचेर दिल्लीन मोठ्या प्रमाणात ह्या सरकार जे आसा त्या सरकाराच्या कामकाजां भितर अडथळे निर्माण करप आणि कामकाज जावपाक दिवप ना आणि लोकांमध्ये एक संभ्रमाचे वातावरण निर्माण करपाचो प्रयत्न काँग्रेस करीत आसा, आणि म्हणून ह्या घटनेचो निषेध करपाक ही पत्रकार परिशद। हांव मुद्दामून सांगता, ज्या तरेन काँग्रेस आणि ऑपोजिशन हाऊसान भितर डिस्टर्ब करतात, तांकां ज्या तरेन डिस्कशन नाका ताचो निषेधच आसा। आणि त्याच बरोबर ज्या तरेन एक जबाबदार खासदार किंवा जबाबदार नेता ह्या नात्यान जे काम करपाचें आसा तें करनासतना राहुल गांधी जी अजुनूय जी भुरगेपणां करता आणि प्रायम मिनिस्टराच्या म्हणजे सेक्युरिटी झोनान जे आशिल्ले त्या हातून भितर धरणे धरप, त्या बरोबर ह्याचो परिणाम एक मोठ्या प्रमाणान सगळी कडेन रस्त्यार येवन अनेक प्रकारची धागडधिंगा घालप, वायलन्स निर्माण करप, तातूंत भितर मुद्दामून सपोर्टिव्ह जे एक प्रकारचं नॅरेटिव्ह सेट केला, लिंचिंग करात किंवा झगडी करात, पार्लिमेंट स्टॉर करात, पार्लिमेंटाचेर अटॅक करात, हाचो पूर्णपणे भारतीय जनता पार्टी म्हणून आम्ही निषेध करतात। गव्हर्नमेंट हे पूर्णतया एक फेअर आणि फ्री अशें हातूंत भितर एक्झाम जावचे हातूंत प्रयत्नशील आसा। ज्या तरेन सरकार आपल्या हातून काम करीत आसा त्या कामाच्या पद्दतीक खरें म्हटल्यार मोठ्या प्रमाणात प्रसिद्धी मेळपाक जाय आशिल्ली आणि सगळे स्तराचेर पण ते वचूंक जाय आशिल्ले, पण हांकां फक्त रस्त्याचेर येवन मोळ घालून एक प्रकारे सरकार आपली सक्रीय आसा असो दाखोवपाचो जो प्रयत्न आसा तो चालू आसा। मुद्दामून सांगपाक म्हणल्यार नीट एक्झाम हो एक तो वेगळोच विशय आसा। म्हणजे ज्या वेळाचेर नीट एक्झाम ही मे 3 तारखेक आशिल्ली त्या वेळाचेर सापडलें की तातूंत भितर कितें तरी फ्रॉडुलंट एक्टिविटी जाल्या आणि पेपर लिकेज जाला। त्या वेळाचेर सरकारान बरोबर यंत्रणा जागी करून लक्षांत आयले बरोबर पयलीं मेच्या 7 तारखेक सरकाराच्याच वतीच्यान हे सगळे प्रकरण तडा केस फायल करतात। स्वता सरकार मेच्या 12 तारखेक पत्र बरोवन हे हाचेर भितर एक्शन घेवची रिटर्न कंप्लेन फायल करता, आणि मागीर ते सीबीआय वता आणि सीबीआय प्रॉपर्टी एक्ट करता आणि SIT फॉर्म करता, आणि SITच्या मार्फत ह्या प्रकरणाचो सोक्षमोक्ष लावपाचो प्रयत्न हे सरकारी पावंड्याचेर। आणि त्यानंतर हे सगळे करतना स्वता जे एज्युकेशन मिनिस्टर आसा ते एज्युकेशन मिनिस्टर भायर येतात आणि सगळे तेंचे उद्देशून एड्रेस करतात आणि सांगतात की ह्या सगळ्याची जबाबदारी घेऊन की एपोलॉजी मागतात आणि नीट जी आसा ती रीनीट जातली हे हातूंत ते आश्वासन दितात। आणि ते सुद्दां अशे तरेन जातली की स्ट्रक्चरल जाची जी स्टेबिलिटी आसा त्या बरोबर तातूंत घटसाण करतले, ती पक्की बांदून घेतले आणि भुरग्यांचेर अन्याय जावपाक जायना आणि तातूंत भितर रिफॉर्म्स करपाक जाय हाचोय विशय आसपाक येता। ताका लागून ती CBT पद्दतीन जावची, त्या खातीर वेगवेगळ्या हातूंत भितर म्हणजे कॅमेरा बसोवप, त्याच बरोबर एन्क्रिप्टेड मल्टी एन्क्रिप्टेड मशिनरी तयार करप जाणे करून पेपराची लिकेज जावची ना, आणि अनेक तातूंत भितर स्ट्रॉंग अशें एक्शनेबल जे हे आसा तें करप जाणे करून भुरग्यांक दिसपाक जाय की आपूण इतले भितर वर्सभर जें काम करता, शिक्षण घेता, त्या शिक्षणाचो योग्य तरेन तांकां ताजो रिजल्ट मेळटा। आणि उतर दिल्ले प्रमाणे SIT काम केलें आणि SIT 13 जाणांक धरले आणि 13 जाणांक अरेस्ट केले आणि ते आज जेलीन आसा। त्याच बरोबर त्या दिसा मेच्या 15 तारखेक येवन ज्या दिसा मंत्र्यांक सांगलें त्या वेळाचेर तांणी आपल्या उतरा प्रमाणे जुनाच्या 21 तारखेक नीटाची एक्झाम जाली आणि जुलयाच्या 16 तारखेक ताजो रिजल्ट जालो, आणि त्या रिजल्टान भितर हे सक्सेस केले जालें जाल्यार सरकारान फाटले प्रयत्न जे केल्ले त्या प्रयत्नाचे हे भाग आशिल्ले। पेपर
लीक जाल्ले त्या प्रकरणाच्या सूक्ष्मक्षान तांकां धरून तांचे कारवाई करतले. पण 2024 ह्याच सरकारान पूर्णपणे भुरग्यांच्या हिताक लागून भविष्याक लागून 2024 तातूंत भितर कायदो केलो आनी जेणे करून त्या कायद्याच्या हातूंत भितर जो कोण आसा हातूंत सांपडटलो ताका जेलीन घालपाचें आनी त्याच बरोबर 1 कोटी रुपया ताजे कडल्यान ताचो दंड वसूल करपाचो हेय सरकारान. बाकी ती सिस्टमी हे करतना सुद्धा NTA जी स्वायत्त संस्था आसा जी नॅशनल टेस्टिंग एजन्सी आसतली ताजे कडेन ओव्हरलोड जी समजा जी एग्जामिनेशनाची काम आसा ती सुद्धा पार्ट केली आनी तांणी फक्त स्टुडंटाचे फोकस म्हणजे बाकीची एग्जामिनेशन खंयची रिक्रुटमेंट एग्जाम आसता त्यो आसतल्यो किंवा आनी वेगवेगळ्यो आसतल्यो तातूंत पार्ट करून हातूंत वेवस्थीतपणे तांकां हें करपाक जाय. आनी हें सगळें जातना ह्या सगळ्या हातूंत सो कॉल्ड काँग्रेस ह्या हातूंत भितर ह्या सगळ्या कॉक्रोच पार्टीच्या हातूंत भितर हें सरकार खरें म्हटल्यार खिळखिळे करप. कारण एक सरकार एक व्यवस्थीत काम करता जे तरुणाईक लागून काम करता ताका खंयच्याच प्रकारे हे क्रेडीट वचपाक जायना म्हणून एक प्रयत्न हो पयलींच्यान जायत आसा. ज्या वेळाच्यान 2014 नरेंद्र मोदीजीचे सरकार आयले त्या वेळाच्यान भारताच्या आर्थीकतेक म्हणजे बजेटय हातूंत भितर आसतले म्हणजे इकॉनॉमिक्स आसतले तातूंत भितर स्पश्ट हाडप आनी त्या बरोबर नवे नवे रिफॉर्म्स हाडप ह्या खातीर सरकार प्रयत्न करता. खरें म्हणल्यार ह्या सगळ्या हातूंत युथाक लागून ज्यो कितें गजाली ज्यो केल्ल्यो आसा त्यो गजाली सगळे आमच्या फुड्यान आसा आनी हें सगळें करतना ज्या वेळाचेर ही री एग्जाम जेन्ना जाली ती 21 जुनाक जाली आनी 20 लाख कॅन्डिडेट जे बशिल्ले 5440 एग्जामिनेशन सेंटराचेर जे 551 सिटी इंडियन भितर आनी 14 सिटी एब्रॉड तातूंतले 11.21 लाख भुरगे क्वॉलिफायड जाले आनी तांचे आतां कावन्सिलींग चालू आसा ते वेगवेगळ्या क्षेत्रांत आपल्या काम करपाक. भुरग्यांचो विशय बाजूकूच रावलो. सरकार केंद्राचे सरकार हे संसदेन भितर हाजेर डिबेट हाजेर चर्चा करची डिस्कशन करची हांगा ओके आसा रेडी आसा पण हांकां हे रस्त्यार ज्या प्रकारे हे सगळें चलना ते हे एक नॅरेटिव्ह आसा. परत एकदा सांगता हे ज्या तरेन कंटिन्युअसली फाटल्या त्या तारख्यो काडून पळया May 3 खंयची आनी अचानक खंयच्यान तयार जातना एक नॅरेटिव्ह तयार जाता एक कोर्टाचे जजमेंटाक लागून आनी त्या जजमेंटाक लागून एक कॉक्रोच पार्टी तयार जाता. जजमेंट म्हणजे टिप्पणी ती टिप्पणी आशिल्ली त्या ती बार कावन्सिलाच्या संदर्भातली आशिल्ली त्या टिप्पणीक लागून हे तयार जाता आनी ती जर हळू 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 हो जो नीट ह्या संदर्भांतल्यान भितर एंट्री करता आनी सरकाराचेर अचानक अटॅक सगळ्यांनी एक जावचे संसद हे करची ते करची डेमोक्रेटीक वेन सगळे निवडून आयिल्ले आसा. ज्या पद्दतीन लोकशाही आसा त्या लोकशाहीच्या ज्या अनेक वर्साच्या आमची ट्रेडिशन आसा त्यातून जिखून आयिल्ले आसा. त्या खातीर हाणें राजिनामो दिवचो ताणें राजिनामो दिवचो लोकशाहीपणे मागप ना मागप हाचेर आमकां भाश्य करना पण लोकशाही मार्गान जेन्ना सरकार चलता तें सरकार डिस्टर्ब करपाचें कारस्थान त्या काँग्रेसीक कारण अनेक वर्सां काँग्रेस पावराच्या भायर उरल्या आनी तांचे कडेन आतां जमना जायना ताका लागून ते डिस्टर्ब जावन ह्या अशा हातूंतल्यान भितर जो अभिजीत दिपके जो आपाचो ताजी हिस्ट्री काडून पळया सिस्टमॅटिकली सगळे हळूहळू आतां भायर येवपाक लागला आनी हातूंत भितर तरुणांक भितर इन्वॉल्व केला. तरुण ही आमची शक्ती. तरुण हे ह्या देशाचे भविष्य आसा आनी ह्याच तरुणाईक लागून खातीर खरें म्हटल्यार ज्यो गजाली आसा त्यो तुमचे मुखार मांडपा खातीर हाडिल्ले आसा. आतां पर्यंतच्या सगळ्या हातूंत भितर सरकारान खेलो इंडियाच्या मार्फत आसतले स्टार्टअपाच्या हातूंतल्यान आसतले आनी बाकीच्या ह्या सगळ्या हातूंतल्यान वेगवेगळ्या तरेन स्टुडंटां खातीर मुखार येवपा लागून जे प्रयत्न केल्ले आसा त्या प्रयत्ने भितर हातूंत भितर आसा. तातूंत भितर जे मेडिकल वता तांचे AIMSचे सिट्सां वाडप आसतले त्याच बरोबर खंयच्याच जाग्याचेर तुमी पळयल्यार कालचे म्हणजे 2014 तो पयलींचो काळ जो पर्यंत कितले सिट्स आशिल्ले आनी आतां कितले सिट्स जाले. सरकार ज्या तरेन स्टार्टअपाचे प्रकरणां आसतली त्याच बरोबर मोठ्या तरेंतल्यान इन्वॉल्वमेंट जो पयशे आसा ते हातूंत भितर युथा खातीर दिता ते आसतले
आणि ह्या हातूंतल्यान एक वेगळें वातावरण युवकां मदीं निर्माण करपाचो प्रयत्न आतापर्यंत सरकार करीत आसा. आजच्या ह्या पत्रकार परिशदे भितर ह्या काँग्रेसचो जो धागळिंगा चालू आसा, गुंडागिरी जी ते मोठ्या प्रमाणात करतात, गाडयो अडोवपाच्यो, गाडयो फोडपाचे आनी त्या वटेच्यान एक वातावरण निर्माण करपाचें, हें जें नॅरेटिव्ह आसा तांचे तकलेन जे उलयतात ते सगळे व्हिडिओ सगळ्यांनी पयल्या व्हायरल जातात. तातूंत भितर तांचे कोण नाशिल्ले आशिल्ले तांकां नेटाचो संबंद ना अशें सुद्दां काही लोकांक भितर घेवन बांगलादेश, नेपाळ आनी श्रीलंका ह्या धर्तीचेर हे सरकार आसा तें डिस्टर्ब करप आनी एक वेगळें वातावरण निर्माण करप ताचें नॅरेटिव्ह आसा. त्या नॅरेटिव्हाक हळू हळू कॉक्रोचचे निमतान अनेक काँग्रेस आसतले, मागीर उद्धव ठाकरे आसतलो, तो प्रकाश राज आसतलो, शबाना आझमी आसतले, सेलिब्रिटी हॉलिवूड आमिर खान आनी कोण आसा हे सगळे कोण तरी सपोर्टीव आसतले. तातूंत भितर कितली तरी नांवां आसा, कोण मागीर तो कामरा आसतलो आनी कोण आसतले. बाकी मुद्दामून पळय हे लोक कोण, ह्या लोकांचो पूर्व इतिहास काडून पळयात, हांचे फाटले सगळे पोस्ट आसात तेच पळयात. ज्या तरेन हे सगळे एक लेफ्टिस्ट आणि एक सरकाराच्या विरोधी आणि या देशाच्या विरोधी हे वातावरण तयार करपी कोण, ताजेर तुम्ही विचार करपाक जाय. मातसो तरी अभ्यास करून उलयता नीट सायडीन उरले, सरकाराचे केल्ले डेव्हलपमेंट सायडीन उरले, देवाक गाळी मारपाक लागले. कोण तरी प्रभू श्रीरामाचे नाव घेता आणि अशी करून फोटो दाखयतात आणि गाळयो मारतात. कोण तरी स्वामी प्रेमानंद महाराज ताजे बद्दल अभद्र भाषा उलयतात. कोण तरी देव देवतांचेर तांचे उलयतना अशी बुरश्यो टिप्पणी करतात. एक उरले एकच वटेन आनी अचानक आमच्या सनातनाचेर हल्लो, आमच्या आस्थेचेर हल्लो आनी करता करता ह्या देशाच्या संविधानाचेर विश्वास ना, ह्या प्रमाणे हे वातावरण तयार करपाचो प्रयत्न आसा. तो प्रयत्नाचो भाग तातूंत भितर काँग्रेस मोठ्या प्रमाणात आनी राहुल गांधी ज्या तरेन करता ताजो निशेध करपाक लागून आमी सगळे तुमचे मुखार आसा. आमी कडक शब्दान तांचो निशेध करता. ज्या तरेन संसद चलोवपाक घेवप ना आनी प्रश्नाची उत्तराय तांकां नाका एकाच्या संदर्भात, हे सगळे तुमी आमच्या कळ्ळें केला. त्या खातीर ही भुमिका जी भारतीय जनता पार्टीचे सरकार माननीय नरेंद्र मोदीजी आणि ज्या रिफॉर्म्स हाडपाक प्रयत्न करतात ते सगळे स्तरांनी वापरपाची जबाबदारी आमची आसा वापरपाची. ताजो उल्लेख करून परत एकदा ह्या सरकाराच्या भुमिकेक आमचो ठोस पाठिंबो आसा आणि सरकार जे कोण कितें कल्प्रीट आसा ते माननीय नरेंद्र मोदीजीन सरळ सांगला की आपण हे सगळे शिक्षणात स्ट्रक्चरल ढांचो आता परत एकदा घट करतलो आणि त्याच बरोबर कोणाकच हातूंत भितर इंटरफियरन्स करपाक मेळचें ना. त्या खातीर स्पेशल हे आसतले एग्जामिनेशन सेंटरांनी भितर सगळ्यांत भितर वेगळे तरेचे आसतले. पेपर साठी ताची सिस्टम वेगळी आसतली, सीबीटी सिस्टम आसतली, मल्टी एन्क्रिप्टेड सिस्टम आसतली, कॅमेरा आसतले. फूल तुमकां हांव सर्क्युलेट करता आंकडे जे आसा ते खूब व्हडले आसा. कारण कितले कॅमेरा आसताले, खंय गेले, हे सगळे कितले फिजिकली लोक तयार जाले, रावले. पोलीस आसा, तातूंत डिफेन्स आसा, होम डिपार्टमेंट आसा, एज्युकेशन डिपार्टमेंट आसा, बाकीचे सगळे डिपार्टमेंट आसा. तांचो सगळ्यांचो हे करून हे जे व्हडले देश घडोवपी भविश्या कडेन पळोवपाचो दृश्टीकोन आसा पॉझिटिव्ह करी म्हणून काँग्रेसचो परत एक निशेध करता. ह्या पत्रकार परिशदेच्या प्रास्ताविकान हांव म्हजी म्हणून भारतीय जनता पार्टीच्या आयच्या या पत्रकार परिषदेत आमच्या बरोबर आमचो अध्यक्ष दामोदर नायक, आमचो विधानसभेचो सहकारी बाब, आमच्या अध्यक्षांनी म्हाका विस्तारान सगळें सांगिल्लें आसा. हांव थोड्योच गोश्टी तुमकां हायलायट करूंक सोदतां. एक म्हणजे पेपर लीक जावप एग्जामिनेचो ही नवी घटना न्ही. पयलीं आमी सगळ्यांनी लक्षांत दवरपाक फाटले 10 वर्सांचे आनी 15 वर्सांचे रिकॉर्ड काडून जर पळयत कोणाची राजवट आसूं, कोणाचें सरकार आसूं, कितलेशे खेपे पेपर लीक जाले, ताचेर इन्क्वायरी जावन एक्शनय घेतली आसा. अशें ना की लीक जाले एक्शन घेवना. आनी ह्या खेपेक सुद्दां जेन्ना पेपर लीक जाले म्हणून कळ्ळें इमिडिएट केंद्र सरकारान एक्शन घेतलें, एसआयटी फॉर्म केली, धरले. आज ते भितर आसा. आज प्राईम मिनिस्टरान डिक्लेअर केलें की फास्ट ट्रॅक कोर्ट स्टार्ट करता म्हणून. फास्ट ट्रॅक कोर्ट हे सगळे जे घडिल्ले आसा तांचेर जे पळय कोर्ट चलतले ते फास्ट ट्रॅक कोर्ट आसतले. फास्ट ट्रॅक कोर्ट कॉन्स्टिट्यूट करपा खातीर आनी आज स्टेप्स केले.
प्रायम मिनिस्टराचे धोरण सामकें क्लियर आहा. आजपर्यंत प्रायम मिनिस्टरान जो कितें विकास केला तो विकसीत भारत हे स्वप्न दोळे मुखार करून तो काम करता. तातूंत युथाक फोकल पॉयंट गेलो आसा. बजेट शिक्षणाचें बजेट हे 8,225 कोटी आशिल्ले ते आज 1.39 लाख करोडाचेर पाविल्लें आसा. हाचोच अर्थ युथ आनी शिक्षण हाका कितलें म्हत्व भारतीय जनता पार्टीचे सरकार दिता हे आमच्या लक्षात येता. आतांच आमच्या अध्यक्षान सांगलें त्या भशेन शिक्षणाच्या क्षेत्रांतली वेगवेगळ्या संस्था त्यो मागीर एम्स आसत, इंजिनियरींग कॉलेजी आसत, मेडिकल कॉलेजी आसत, अशी कितलीशी संस्था पळय आसात कॉलेजी हांचो नंबर मोठ्या प्रमाणाचेर वाडिल्लो आमी पळयलो. सगळ्या राज्यांनी एम्स जाले, सगळ्या राज्यांनी इंजिनियरींग कॉलेजीस वाडल्यो, मेडिकल कॉलेजीस वाडल्यो. तातूंतल्यान कितलेशे सीट ह्या तरणाट्यांक आज शिकपाक मेळिल्ले आसा. आणि म्हणूनच म्हाका दिसता ही एक लीग हो विशय घेवन ज्या पद्दतीन काँग्रेस पार्टी आणि काँग्रेस पार्टीचो नेतो जे पळय वातावरण तयार करपाचो प्रयत्न करता हे खरेंच दिसेक करपाचें योग्य आसा. कारण नीट थंयच उरलें आतां. प्रायम मिनिस्टराच्या घरा कडेन वचून ताच्या घरा कडेन धरणां धरप हे हाजे पयलीं केन्ना अशें जावंकूच ना, केन्ना दिसना. टॉपीक कितें आसा थंय कितें चलता तें सोडून सडनली वचून प्रायम मिनिस्टराच्या घरा कडेन बसप आनी तांच्या घराची वाट बंद करप हे अशें केन्ना सहज जाता. कारण दिल्ली एक कॅपिटल सेन्सिटीव एरिया सामकी. अशा परिस्थितीत थंय वचून असलें हें करप. मंत्री वता आनी वचून ताका रिक्वेस्ट करता की तूं हें करनाका फाटल्यान सर अशें. तरी आसतना तो आयकना. पार्लमेंटान डिस्कशन खंयच्याय रुलाच्या अंडर डिस्कशन करया अशें म्हणून स्पश्ट ताका जेन्ना पार्लमेंटान सांगलें वता तो तें आयकुपाक तयार ना. ताका तें डिस्कशन जाल्लें नाका. डिस्कशन जाल्यार ताका दिसता की तें एक्सपोज जातलें. खंय तरी एक संदी मेळपाक सोदता. खंय तरी कितें आतां मोदीचें काम, सरकाराचें काम, सरकाराची वाडणारी जगात वाडणारी पॉप्युलॅरिटी, जगात आज सगळ्यात म्हणजे मोदी म्हणजे व्हडलें प्रस्थ अशें वातावरण तयार जाल्लें आसा. आनी ताका लागून खंय तरी हे आडमेळे हाडप, खंय तरी दाखोवपाचो प्रयत्न करप. कांयच साधना जाल्यार मागीर म्हणजे काल ते व्हिडिओ पळयतना थोड्यो गाडयो पुलिसाच्यो कश्यो उमटून उडयल्या. निटाचे एक्झाम दिल्ले भुरगे अशी करप अशी अपेक्षा नासता. एज्युकेशन करपाक प्रत्येकाक रायट आसा, कोणाक रायट ना अशें ना. एज्युकेशन पीसफूल करपाक इट इज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एवरी सिटीजन टू प्रोटेस्ट इन अ पीसफूल मॅनर. पूण ज्या पद्दतीन हे चलताले थंय, ज्या पद्दतीन हे जालें आनी आतां ते वेगळे वेगळे व्हिडियोज जाले ते पळयल्यार कितें कसले थोडे भुरगे कसले भितर सरल्या. एज्युकेशना भितर कोण आसा ते खरें मेन आशिल्ले ते थंयच पडले उरले. भलतेच लोक येवन भितर गेले ते प्रजेशन घेवपाचे थंय तयारी करता. तातूंत मागीर पॉलिटिकल पार्टी वतात, तेंय वातावरण बदलतात. आनी म्हाका अशें दिसता पळयतना की नीट म्हणटा त्या निटाच्या खातीर त्या एज्युकेशनाक नीट थंयच उरलें काय म्हणजे वेगळें तेजें. सरकाराच्या मुखार आडमेळें हाडप किंवा सरकाराच्या मुखार एज्युकेशन वेगळ्या पद्दतीन करून दाखोवप अशें पार्लमेंट चलता आसतना अशें कितें दाखोवपाचो किंवा जगाक दाखोवपाचो प्रयत्न करता की सरकार सारकें चलना आनी अशें कितेंय आसपाचें. आनी म्हणूनच म्हाका दिसता जें कितें घडलां ताचो आमी सगळे आज निशेध करतात. आनी प्रधानमंत्र्यान सांगलें की खंयच्याय वेळाचेर पार्लमेंटा भितर तुमी ठरया खंयच्याय रुलाच्या अंडर आमी डिस्कशन करपाक तयार आसा. किंवा काल मंत्री थंय धाडलो, प्रधानमंत्र्यान थंय आपल्या मंत्र्याक धाडलो आनी होम सेक्रेटरीक धाडलो लिडर ऑपोजिशन राहुल गांधीक मेळपाक. आनी ताका सांगलें की हें करनाका, हें बरोबर न्ही. तूं जाय तेन्ना सांग, जाय तेन्ना खंयच्या हाजे अंडर जाय त्या अंडर पार्लमेंटाक डिस्कशन करया. इतलें सुद्दां ताका उत्तर दिलें. तरी आसतना ताणें आयकलें ना. म्हणजे हाचो अर्थ अशें दिसता की तांकां तें रिजॉल्व जालें नाका, सोल्युशन जालें नाका. तांकां तें अशेंच वाडोवपाक जाय कितें तरी निमित्त काडून काडप. आनी म्हणून ज्या डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड सरकार ताका अशा पद्दतीन आडमेळें हाडपाचो प्रयत्न करप हें खंयच्या कायद्यान नुसतं आमी सगळे डेमोक्रेसी म्हणटा, डेमोक्रेसी जाय म्हणटा. आनी डेमोक्रेसी जाय म्हटल्यार डेमोक्रेसी अशाय पद्दतीन करप आनी थंय कायदो हातान घेवपाचो प्रयत्न करप, कित्याक कितें घडोवन हाडप. आनी थंय पार्लमेंट थंय चुकलें. पार्लमेंट चलता आसतना पार्लमेंटाक कसलीय गजाल पार्लमेंटाक तुका सांगपाक मेळटा, रेज करपाक मेळटा, डिस्कशन करपाक मेळटा. हाचे पयलीं व्हडले व्हडले इश्यू जाले ताजे पार्लमेंटान डिस्कशन जाता. ह्या इश्यूचेर ते डिस्कशन करता आसतना थंय वचून प्रॉब्लेम करपाचो तयारी करतात. हें खरें म्हणल्यार सामकें रॉंग अशें हांव समजता. प्रायम मिनिस्टरान युथा खातीर केल्लें काम हो यूथ केन्नाच विसरपाचें ना.
आणि ते सांगलं त्या भशेन बजेट एज्युकेशनाचे वाडले ते सोड सीट्सां भुरग्यां खातीर गोंय राज्यात सुद्दां आनी मेडिकल 250 पावले. म्हाका याद जाता 70, 100 अशे सीट आशिल्ले. आज 250 सीट जाल्या. एवढ्यान ESI कॉर्पोरेशन नवे मेडिकल कॉलेज घालपाक सोदता. म्हणजे अशे पद्दतीने गोंयच्या भुरग्यांक गोंयाकूच शिक्षणाक त्रास पडपाक जायना, भायर वचपाक पडपाक जायना मेडिकलाक अशें एक वातावरणात तयार जाता. सो युथा खातीर कितें काम करता सरकार भारतीय जनता पार्टीचे हे आमकां सगळ्यांक खबर आसा. हांव खरेंच ह्या ज्या पद्दतीन हे पळय थंय चलता त्या पद्दतीन थंय पयसां जे घडोवन हाडले आनी ज्या पद्दतीन प्रायम मिनिस्टराक भितर वचपाची वाट आसा थंय बसपाचो प्रयत्न जालो ताचो हांव निशेध करता. आनी हांव मागतां विरोधी पक्षा कडेन सुद्दां की तांणी प्रधानमंत्र्याच्या मागणेनुसार पार्लमेंटात वचून डिस्कशनात भाग घेवचो. ह्या विशयाचेर पार्लमेंटान जो टायम ठरयलो वता तेंच्या रुला प्रमाणे ठरयलो वता तातूंत भाग घेवन कितें आसा तें थंय मांडचें. प्रायम मिनिस्टरान सांगलां की हातूंतले एकट्याय मनशाक माफी नाका. फास्ट ट्रॅक कोर्ट घालून आमी ताजेर केस काबार करपाचो प्रयत्न करता. इतल्या हिशोबान प्रायम मिनिस्टरान तांकां दमून या युथा खातीर ह्या सरकारान आतापर्यंत कितें केल्लें आसा तें काँग्रेसीक आनी गोंयच्याय काँग्रेसीक हें कळचें आनी तांच्यांनी ताचो एक धडो घेवचो. कारण जें तांच्यांनी इतले वर्सां करपाक शकले ना तें आतां माननीय नरेंद्र मोदीच्या सरकारान गव्हर्मेंटाचे रिक्रुटमेंट आनी एम्प्लॉयमेंट ऑपॉर्च्युनिटी आसा तातूंत रोजगार मेळा घेतले. 12 लाख अपॉइंटमेंट लेटरां आतापर्यंत डिस्ट्रीब्यूट केली आनी त्याच बरोबर 51,000 यंग भुरग्यांक ही अपॉइंटमेंट लेटर तांच्यांनी गव्हर्मेंट जॉबाक लागून 19व्या रोजगार मेळान दिली. म्हणजे एक विचार करात हो 19वा रोजगार मेळा. प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना हातूंत 70 लाख फर्स्ट टाइम एम्प्लॉयमेंट ऑपॉर्च्युनिटी क्रिएट केली आनी तातूंत भितर तांकां सगळ्यांक हे एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करतकीर तांकां जॉब मेळ्ळे. तातूंतले 20 लाख यंग एम्प्लॉईज हॅव कंप्लीटेड 6 months इन देअर जॉब. विचार करात हे सगळें क्रिएट करतना कितले पर्यंत भुरग्यां खातीर पावले. एम्प्लॉयमेंट जनरेशन टार्गेट तातूंत भितर 1 लाख करोड प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना आनी त्या खातीर 3.5 करोड न्यू एम्प्लॉयमेंट ऑपॉर्च्युनिटी क्रिएट करपाचो प्रयत्न सुद्दां सुरू जाला. एक्सपेन्शन ऑफ फॉर्मल एम्प्लॉयमेंट EFPO पे रोलाची एंट्री आतां इन्क्रीज जाल्या. जी 2017 to 18 45.5 करोड आशिल्ली ती आता 2023-24 60 करोड जाल्या. रिफ्लेक्टिंग एक्सपेन्शन ऑफ ऑर्गनाइज्ड एम्प्लॉयमेंट सोशल सिक्युरिटी कव्हरेज. न्यू EPFO मेंबरशिप ही 20 लाख न्यू मेंबर जॉइन झाले बाय 2025. एम्प्लॉयमेंट थ्रू नॅशनल सर्व्हिस 1.5 लाख अग्निवीर have been recruited under Agniveer scheme. Skill and employability हाजेर प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 1.6 crore young people have received training under PMKVY. Free training and more than 200 employment oriented courses across sector या सरकारान आतापर्यंत केल्ले आसा. Skill certification, recognized skill certification. Government has already provided training helps young people access employment self-employment opportunity across different industries. Modernization of ITIs under PM Setu 60,000 crore is being invested to modernize 1,000 ITI industrial training institute. Vocational skill at the school level more than 1,200 vocational skill laboratories have been established in over 600 rural areas. University township 5 university townships being developed near industrial corridors will connect quality education, research, skill and employment opportunities. Entrepreneurship and self-employment expansion of Startup India. Startup India so number has been increased from approximately 350 in 2014 to more than 2.2 lakh. These startups have created more than 23 lakh employment opportunities. Young people as job creator. India's startup ecosystem has enabled young Indians to move beyond seeking employment and build enterprise that generates jobs for others. Pradhan Mantri Mudra Yojana. More than 12 crore new entrepreneurs have been received loans under this scheme. Collateral-free graduate. Eligible entrepreneurs can access collateral-free loan up to 20 lakh through this Shishu, Kishore, Tarun and Tarun Plus category. Support for small enterprise.
Mudra has supported shopkeepers, small traders, self-employment. Expansion of educational opportunities. The number of universities increased from 723 in 2014 to 1,338, while the number of colleges increased from 36,634 to 52,081. This has significantly expanded access to higher education across the country. Higher student enrollment. Higher education enrollment increased from 3 crore students in 2014 to more than 4.5 crore. Expansion of IITs. The number of IITs increased from 16 in 2014 to 23, providing more students with access to quality technical education. Expansion of AIIMS. The number of AIIMS increased from 8 in 2014 to 23, creating new opportunities in medical education. आता गोयच्या संदर्भात मी जे म्हणला, इवन सी ट्रेन सुद्धा यावेळेच्या. Growth of medical education. More than 2,100 medical colleges are operating across the country. Over past 12 years, 128,976 MBBS seats and 85,822 postgraduate medical seats have been added, expanding opportunities for young people. म्हणजे आता मेन्शन केले 50 वरून आम्ही 250 पर्यंत सीटांच्या आणले. Support for tribal students. More than 1 crore scheduled tribe students have received assistance through post-matric scholarship scheme. त्यातून इतर सगळे improved IIT, ITI, Polytechnic, medical institution सगळे आहे. एकलव्य model residential school. A target of establishing 728 Eklavya model residential school has been set to provide quality education. Safe education for girls. Number of government schools with separate toilet for girls increased to 9 lakh in 2014 to more than 14 lakh, creating a safer and more dignified learning environment. Employment-oriented education. The National Education Policy 2020 is connecting education with skill, innovation and employment, helping students prepare for changing industry workforce requirement. Khelo India. More than 63,000 athletes have received a platform to demonstrate their abilities through Khelo India program. National Sports Policy 2025. The policy aims to prepare India for 2036 Olympics and develop the country into global sporting power by providing athletes with modern facilities. Over past 12 years, या गव्हर्नमेंटान जे कितें केल्लें आसा, नंबर ऑफ जॉब्स आसतले, तातूंत भितर इयर 2014 जॉब क्रिएटेड 2.9 crores, and 14 to 24 17 crore, from 2.9 crore to 17 crore. Employment rate 17-18 46% आशिल्लो, तो 2025 58% पावलो. Unemployment rate 17-18 6% आशिल्लो, तो 25 3.1% पावलो. Number of workers and establishment in 9.7 crore आशिल्ली ती 12.8 crore, म्हणजे ग्रोथ रेट 31% जालो. हे सगळे इतल्या खातीर सांगता, इस्टॅब्लिशमेंट आमचो रेट 5.9 crore आशिल्लो, तो 7.9 crore जालो. हे सांगपाचें कारण आमचे कडेन सगळो डेटा, सगळे केल्ली कामां ही लोकां मुखार मांडपाची संधी जी आसा, ते पार्लिमेंटाचे भवन, संसद, त्या संसदेन हे सगळे विषय आसा ते लोकां कडेन मांडप आणि सगळे खासदारां फुड्यान ह्या सगळे तेजेर चर्चा करप, डिस्कशन करप, तातूंत कितें जर सूचना आसले, सूचना आसत त्यो घेवप आणि तातूंत भितर आनी बरें कितें करपाक मेळटा तें करप. पण काँग्रेसीच्या मतिभ्रश्ट ह्या सगळ्या खासदारांक ते घडोवन हाडपाक नाका आणि म्हणून ताका पळवाट जाय किंवा हे सरकार डिस्टर्ब करपाक जाय. आणि जे नॅरेटिव्ह खंयचे तरी भायर खंयचे तरी कंट्री कोण तरी सीआयएच्या मार्फत वा आनी कितें तरी चलता, त्या हातूंत नॅरेटिव्हान भितर भाग घेवन हे सरकार कशें डिस्टर्ब जाता, हे कशें करना, हे कशें वायट आनी ते तरणाट्यां मदीं घालून तांचे भितर एक प्रकारचे क्वेश्चन मार्क आणि सरकारा विरुद्ध वातावरण तयार करपाचे प्रयत्न हो ताचो डिफरन्स. आमी मुद्दाम हे आंकडे इतले खातीर सांगले कारण या पत्रकार परिस्थितीच्या मार्फत हे आंकडे सुद्धा प्रत्येकाच्या घरात, प्रत्येकाच्या भुरग्याकडे पावपाक जाय. भुरगो, यूथ, यंग जनरेशन ही आमची ताकद आसा. यंग जनरेशनानच ह्या देशाक हांगसरल्यान आतापर्यंत वयर व्हरपाची जी स्वप्न पळयल्ली आसा तातूंत ते मुखार पळयल्ली आसा. आणि म्हणून गोंया सुद्धा
बारीक बारीक गोष्टी सुद्धा ज्या वेळाचेर नरेंद्र मोदीजी त्या मन की बाताच्या विशयाचेर आसूं किंवा आनी कसल्या विशयाचेर आसूं तेन्ना उल्लेख करता तेन्ना लक्षात येता. ज्या वेळाचेर सागर नायक निमळे सारको एक धुरो ताजो वय आशिल्लें 2026 वर्साचेर ताजो कावी आर्टात ताका प्रमोट करता आनी आयज तो आपले सेटअप तयार करता. तो भगीरथ वंतेकार कुठे रांगोळी घालता ताजी आयज आपल्याची एक स्वतंत्र अशी ओळख निर्माण जाता. आणि हे सगळें करतना हो भारतीय जनता पार्टी ह्या युवांचो ह्या तरुणांचो विचार करता आणि तरुण हीच शक्ती आसा म्हणून आयज हळूहळू एज आसा ती कमी कमी करीत नवे नवे धर्माचे सगळे प्रयत्न करता. काँग्रेसीचो परत एकदा निषेध करता. इलेक्शनाचे दीस आता कितें जाता एकलो लिडर जावन भायर सरता पयला जेन्ना गव्हर्मेंट बरें काम करता ते ऑपोजिशनाक पळोवपाक बरें दिसता. दुसरे पॉलिटिकल पार्टी फुडें सरली आनी हें तिका सपोर्ट दिवप तेंच्या मदें आपले ती पुलीस घालप आनी डिस्ट्रक्शन करप. जेन्ना गव्हर्मेंट कसले प्रोटेस्ट करता तेन्ना कोण प्रोटेस्ट करता त्या मनशाची लिडराची रिस्पॉन्सिबिलिटी आसता सांबाळपाक लोकांक. तो तर तिका सांबाळपाक नको जाल्यार तेणें असले प्रोटेस्ट करून असले प्रोटेस्ट करता तेन्ना तेणें सांबाळूंक जाय. तेणें आपले पुलीस घालूंक जाय पळोवंक जाय. एक फावटी जाता प्रोटेस्टान कितें जाता भायले लोक येता आनी डिस्टर्ब करता आनी मुद्दम फुगजां करून हे करता पुलिसीक चावून घालता आनी व्हडली एज्युकेशनान गाडी चार्ज जाता. ते तेणी सांबाळूंक जाय. ते हांव जाणा आमच्या टायमार कितें जातालें आमी हजारांनी लोकांक घेवन वयताले गोंयच्या. त्या टायमार कितें जातालें आमी 1000 लोक आसले आमच्या 200-300 भुरगे आसताले पळोवपाक कोण कितें आमच्या मदीं येवन फातर मारूंक शकता पुलिसचेर आनी दुसरे फातर मारल्यार लाठी चार्ज जाता. तर हांव पयलेच येवताले प्रेस कॉन्फरन्स घेताले प्रेसाक सांगताले पुलिसीक सांगताले कोणें आमच्या मदीं कितें फातर मारले आमी तुमकां कोण करून तें विचारप. हे भाशेन ऑर्गनायज जावंक जाय. बेश्टेच काडले भुरग्यांक गेले त्रासाक घातले आनी ते इनोसेंट भुरगे तांकां कांयच खबर ना. हे लिडर फुलयता आपल्या गांवाक लागून आपणाचें नांव करपाक इलेक्शना लागीं पावल्या पूण कसलें जावपाक ना. आतां तुमकां आमच्या प्रेसिडेंटीन सांगलेलें आहा भुरग्यांक कितल्यो आमच्या ऑनरेबल प्रायम मिनिस्टरान फॅसिलिटी दिलेली आहा आनी सगळी तुमकां एक्सप्लेन केल्या काय बरी वस्तू आनीक सगळ्यांनी दिवपाचें इलेक्शन लागीं पावल्या आनी फुडें संस्कार घेवपाक. प्रश्न घेना सर तुम्ही प्रश्न घेवचे ना प्रश्न घेता न्हू. एक्सप्लेन केले तुम्ही सगळे इतकी स्किमी उतान दिले पण प्रोटेस्ट आता भुरग्यांचो चालूच आसा आनी तुमी म्हटलें की खंयचे तरी ऑर्गनायझेशन फंडींग करता म्हणटा ते खंयचे ऑर्गनायझेशन कितें तांकां तर शोध चालू आसा काडटात. आमचे एजन्सीज आसात म्हणजे आमचे म्हणल्यार सेंट्रल एजन्सी हे सगळ्यांक कितें चलना कितें आसा ते हळू भायर येता. कारण सगळ्यो गजाली करून नॅरेटिव्ह कितें सेट केला आनी कित्याक लागून कोणें केला ते आतां कळटा न्ही. कोण तातूंत भितर इन्वॉल्व जाल्या तांचे फाटलो बॅकग्रावंड कितें तांचे ह्या नॅरेटिव्हान भितर येवन भितर हातून घेवपाचें भुरग्यांचो फ्युचर कितें हो प्रोटेस्ट करपाचें. भुरगे शाळेंतूच उरले. भुरग्यांक जी कितें मागणी आसा त्यो रास्त आसा. भुरग्यांच्या मागण्याच्या संदर्भात सरकार हो पॉझिटिव्हली विचार करतलो आनी करूंकय बीन जाय. आमकांय बीन भुरगे आसा आमकांय बीन दिसता की एक देश एका दिशेन वता त्या दिशेन भितर प्रोग्रेसीव हातून भितर डेव्हलप हातून भितर देशाक त्या भुरग्यांक फुडें सरून नवे जनरेशन तांच्यांनी ह्या सगळ्या देशाक फुडें व्हरपाक. पण त्या खातीर प्लॅटफॉर्म आसा. त्या प्लॅटफॉर्म यूज करनासतना खंयचे दुसरे प्लॅटफॉर्म बरोबर न्ही. आतां रायटली ताणें म्हटलां की मोर्चा हे सगळें जाता पण फाटल्यान जो करपी आसा ताचे फाटल्यान आनी कोण भितर घुसल्या काय ना ते प्रेसिडेंट जेन्ना तुम्ही प्रोटेस्टाक रॉंग म्हणटा जाल्यार तुमचो जो सेंट्रल एड्युकेशन मिनिस्टर सध्या धर्मेंद्र प्रधान आसा तेणी 1997 प्रोटेस्ट काडलेलो तेन्ना पेपर लीक जाल्ले आनी तो प्रोटेस्ट घेवन तो असेंब्लीन गेल्लो. सो जर हो प्रोटेस्ट रॉंग जाल्यार तोय प्रोटेस्ट रॉंग आहलो. तो कोण आशिल्लो तेन्ना ते रोशनी करनी तुमचो सामान्य लोक म्हणून असेंब्लीन वचून आशिल्लो. तुमचो कार्यकर्तो आसतलो न्ही. असेंब्लीन भितर गेलो भायर भितर कशे सोडटले भितर कशे सोडटले भायर न्ही. म्हणून म्हणटा की प्रोटेस्टाक एक जागो आसता त्या जाग्याचेर प्रोटेस्ट करता. हांवूय आमदार आसता आमी विरोधान आशिल्ले आमी खंयच्याय विरोधान भितर आमी पार्लिमेंटाक वयताले पूण आमी ज्या जाग्याचेर आमकां हाडले त्या जाग्याचेर सोडटाले. मोडून घालया उली घालया कारण हे करया गुळी मारया ते मारया असले उलयनाशिल्ले. दामोबाब एकूच प्रश्न विचारता एक 2-3 प्रश्न आसा. हांव आशा धरता की ह्या सगळ्या प्रश्नाच्यो जापो तुमी तिगूय जाण दितले.
नीम का पत्ता कडवा आहे, राहुल गांधी बडवा आहे अशो घोषणा तुम्ही दिल्यो त्योय बी एका चली कार्यकर्त्याच्या तोंडातल्यान. भाजप हो अडवाणी, वाजपेयी, मुरली मनोहर जोशी अशा तत्वनिष्ठ फुडाऱ्यांनी उबो केल्लो पक्ष. अशा पक्षाच्या प्रदेशाध्यक्ष, मंत्री, आमदाराच्या तोंडान बडवा हो शब्द कितलो सोंपता अशें तुमकां दिसता? काय नया भाजपा हाचे बरोबर नितीमत्ता सोडिल्ली नई भाजपा अशें म्हणप? एक जेन्ना राहुल गांधी सारको नेता आणि ताजे सगळे जे आसात पळय ज्या तरेंतल्यान ही कर्म करतात आणि देशाच्या युवकांक किंवा देशाच्या भुरग्यांक एक दुसरी वाट दाखयतात पळय, त्या वेळाचेर तांकां अनेक कार्यकर्त्यांच्या तोंडांतल्यान जर समजा उतरां आयली जाल्यार कितें म्हणटा? न्हू तुम्ही म्हटले न्ही, कितें? त्या रॅलीन तुम्ही आशिल्ले. तुम्ही कितें थांबोवंक ना बडवा हो शब्द म्हणू नाका म्हणून? बडवा म्हणल्यार कितें? ते तुम्ही सांगा. एक्चुअली आमी जनरली आमी कोणी गाळी मारपाक कोण वता? न्ही न्ही न्हू बडवा हो पार्लमेंटरी शब्द काय म्हणटा? आ दुसरी पार्टी पयलीं आतां लोक मारतात, काँग्रेस पार्टी ना ना तेंच्यांनी कितें ते शेण खातले म्हणून फाल्यां तुम्ही बडवा म्हणटले. ओके, दुसरो प्रश्न. तुम्ही म्हणटात की दिपके हो पयलीं आपान आशिल्लो, सो कोणाचो तो खबर आसा किंवा अशें. आता तुमच्या दोनाय सायडीन दोन मनीस आहा ते पयलीं काँग्रेसीन आशिल्ले, सो ते अजून काँग्रेसी कडेन संबंदीत आहा अशें तुम्ही इनडायरेक्टली तशें तुमचो अर्थ काडप न्हू. आपान दिपके पयलीं आपान आशिल्लो, सो तो कोणाचो हे अशें तुम्ही म्हटले. आता तुमच्या दोनूय सायडीन जे मनीस आसा आमच्या भारतीय जनता पार्टीची जी विचारधारा आसा आणि काम करपाची पद्दत आसा जी तांकां आवडली ती आमचे बरोबर आसा. सो दिपके फाल्यां आपान तुमच्या पार्टीन येलो घेतले, तेका आवडली जाल्यार आनी थोड्या दिसांनी ह्यो सगळ्यो गोश्टी जर कळ्ळे की आमी कितले बरें काम करता तेका तुम्ही वेलकम करतले आमी वेलकम तो आपुणूच जावन येतलो. आणि तुम्ही वेलकम करतले तो आपुणूच जावन येतलो आणि तुम्ही घेतले. जाता ताका दिसता की ह्या पार्टीची ध्येय धोरणां, पार्टीची विचारधारा ह्यो आसा ती कळटा आणि तुम्ही वेलकम करतले. बरें, रुडाल भाऊ तुका एक लास्टाक कितें करतलो तो ज्या वेटून तुमच्याच कडेन येतलो. ना जो विषय पळय जो लोकां कडेन पावोवपाचो आसा की ह्या सरकारान आतापर्यंत कितें केलां, तें ह्या युवकां खातीर कितें केलां तें पावोवपाचें सोडून तुजो पळय जे प्रश्न आसा न्ही त्या प्रश्न तूं हायलायट करतलो. हें पावय आणि म्हजे भितर आनी पर्सनल घे. ओके, हांव जाय ती उत्तरां घेवया. कारण हातूंतल्यान मागीर वतलें की हें डायरेक्शन दुसरे कडेन. माननीय नरेंद्र मोदीजीन जें काम केलां त्या कामाक कोणाचें तोड ना. 18 वरां काम करपी हो पंतप्रधान आमकां लाभलेलो आसा. हो देश एका स्थिर मार्गाचेर फुडें वता. त्या स्थिर मार्गाचेर वतना आतां इलेक्शन आसा 4 म्हयन्यां कडेन. ह्या वेळाचेर हांगाय गोंयांनी भितर राजकारणूच करता, एकलो आपापले परीन एकलो उलयता, आपापले परीन आवाज करता. पण त्याही पेक्षा देशान जें चलता हें कितें नवीन न्हय, पण तरी आसतना एक वेगळे वाटेन वचपाचो जो प्रयत्न जाता ताजेर आतां जेन्ना विचारलें की ताजेर ज्यो एजन्सी आसा त्यो काम करीत आसा आनी हळू सगळें जाता. आनी म्हणून म्हणटा प्रश्नांक डायवर्शन दिनाका. जें कितें विचारपाचें हांव तितलो सक्षम आसा, तुका भितर येता जाय तितले तूं प्रश्नांची उत्तर दिता. पण पत्रकार परिशदेच्या हातू मार्फत हे प्रश्न विचारता की हाजें म्हत्व कित्याक कमी करता? न्ही रिलेटेड न्ही ते, रिलेटेड न्ही ते. ना ना ते रिलेटेड तूं म्हाका विचार हे सगळें. बरें, एक रिलेटेड रुदल सर तुमकां विचारता ना, एकूच विचारता रुदल, एकूच विचारता म्हणून हांवें तुमकां पयलीं विचारलें की तुमी प्रश्नाच्यो जापो दितले ही आशा बाळगता म्हणून. प्रेसिडेंट सरान म्हटले की दिल्ली देवांच्या नांवां घेवन बदनामी करून हे आंदोलनान बदनामी जाली म्हणून. सो खंयच्या पद्दतीन वयता आंदोलन हे जालें, ते आंदोलनाचो विशय जालो. गोंयान भारतीय जनता पक्षाचें सरकार आसा, तुम्ही सरकारान इतले वर्सां आसा. इतलें आसतना गोंयान एका कार्यावळीन गोंयच्या साहेबाक मडे म्हटले, हें तूं कशें डिफेंड करतलो? थंय जर देवाची नांवां घेतली जाल्यार खबर ना तुमकां? खबर ना? पाटील म्हणले, बीजेपी पाटील म्हणले, न्हू न्हू कार्यावळीन म्हटलं हांवें बीजेपीन म्हणू ना, कार्यावळीन म्हणटा. कोणी म्हणले तेका सगळं करता. हा कोणी म्हणत? पाटील बरं तारीख सांगता रे. तू उलयता देशपांडे तूं हें खंयच्यान खंय व्हरता. पत्रकाराचेर हातूंत भितर आजचें जें आसा तें काँग्रेसीचो निशेध आनी सरकारान केल्लीं कामां डायवर्शन करता. तुका ओपन सांगता बरें हांव पळय ओपन यो म्हजे कडेन, हांव बसता तुजे कडेन, तुका जाय ते प्रश्न विचार. ओके, जसे तुमचे प्रश्न आम्ही लाईव्ह घेतले दमबाग, जसे तुमचे प्रश्न आम्ही लाईव्ह केले तसे आमचे प्रश्न लाईव्ह होतो न्ही ना.
तुम्ही म्हणलं सर तेच्या बद्दल क्वेश्चन करता न्हू तिथं म्हणलं नाही हो. राजकीय हातून भितर हांवूय आसा अध्यक्ष म्हणून म्हजी जबाबदारी आसा आणि सरकार आणि बाकीचे आणि एकूच विचारता दिगंबर बाब, तुम्ही ज्या वेळेस सरकारान आशिल्ले काँग्रेसीच्या कितलीशी आंदोलनां जाली, MOI सारखे आंदोलन जाले, तुम्ही केन्नाच लाठी चार्ज बी गोंयान करूं ना, भुरग्यांक मारूंक ना, बुडोवंक ना. बट दिल्ली जे जाला थंय अशें जालें. तुमच्या वेळार तुम्ही पासियेस काडिल्ले काय तुमचो कशें स्वभाव हो? अशें आसा हांगा जें एज्युकेशन जाल्लें तें म्हजे पुरते स्थितीत आशिल्लें. हांव खंय फंक्शनाक गेलो थंय ते येवन कोण तरी एज्युकेशन करताले. हांव म्हणटा थंय तांकां बरें आसा तें तांकां करता कमी अशें ते भायर दवरताले बोला कितें नाही. हे दिल्लीक जें जालां तें एक्चुअली गोईंग टुवर्ड्स द पार्लमेंटांनी हाय सेक्युरिटी रिस्क पळय आसता. थंय जर अशें एलाव केलें कोणी भितर सरून कितेंय करपाक शकता. या स्टुडंट्सांचे लाठीचार्ज केले ते कसे जस्टिफाय करतात? हांव ना ज्या प्रभुत्वांनी मारल्या तांकां कशे जस्टिफाय करता तुम्ही? ना तुम्ही कांच व्हॉट्सएप मागीर ना दोन्ही सायडी दाखयला. पिक्चरां पळयल्यार कोण फादर मारताय ते दिसता, कोण लाठीचार्ज करताय ते दिसता, गाडी उडून उडयल्या ते पळयता. मिक्स पिक्चर सगळे कडेन व्हिडिओचेर आसा. एकच पिक्चर ना बाबा फक्त एकच कोण करता अशें. सो तुम्ही त्यांना ते पासियस काढले, तुम्ही पासियस काढले म्हणटा तो तुमचो स्वभाव. म्हजे कडेन थंय कशें आशिल्लें हांव आशिल्लें थंय पार्लमेंटा कडेन नाशिल्लें. हे फंक्शनाक म्हाका पयलें पयशे काडटाले. म्हणजे रिस्ट्रिक्टेड टू खंय हांव समज खंय आसा फोंड्या आसा खंयच्या कार्यक्रमाक थंय येवन ते स्लोगन्स दिताले. टू दॅट एक्सटेंट इट इज ऑल रायट. डेमोक्रेटिकली तुम्ही पिसफुली करपाक काय हरकत ना. आय हॅव फेस व्हेरियस एज्युकेशन. ओके. पूण अशें म्हणजे हातून पद्दतीन न्ही डेमोक्रेटिकली बरें ह्या सगळ्या विशयाचेर सगळे लोक म्हणजे जे कोण फेसबुकाचेर आसा सगळे प्रत्येकाची प्रतिक्रिया आसता पळयता. प्रतिक्रिया आमी एक सक्षम भारत आणि सशक्त भारत करपाचें हे सरकाराचें धोरण आसा जाल्यार मत तितके पळय जे कितें उलयता त्या उलोवपाच्या शब्दां कडेन खंयची मुद्दम आसता. तो सरळ उठता आनी उलयता वील ब्रेक पार्लिमेंट आमी पार्लिमेंट म्हणजे घुसतले पार्लिमेंटा वील ब्रेक पार्लिमेंट अशें आमी तूं सपोर्ट करता जाता ह्या वाक्याक तूं सपोर्ट करता हे न्ही ना मागीर तूं करना मरे मागीर तितके कोण तुका पत्रकार परिशदेंत ना एकूच प्रश्न सरकाराक जेन्ना तुम्ही इतले डिफेंड केले तेन्ना ज्या प्रोटेस्टाक चेडवांचे पोलिसान मारले तेका तुम्ही कशे डिफेंड करतले? ज्या प्रोटेस्टाक एक पोलीस ऑफिसर चेडवाचे तापड मारता आणि तो कॅप्चर करता कॅमेरा व्हायरल ते पळोवन आसा तुम्ही. तेका तुम्ही डिफेंड कशे करता? तुम्ही म्हणले सरकार तुमचे बरें काम करता. सो परत सांगले आमी की व्हिडिओज आसात ते सगळे डिपार्टमेंट म्हणजे होम डिपार्टमेंट पळयता आणि तातूंत भितर थोड्याक खंयचे तरी पॅरिसाचे फ्रांसाचे ते सुद्धा व्हिडिओ येता पोलिसांचे लाठी चार्ज खंयचे जाता. म्हणजे कोण खंयचे डुप्लिकेट आनी कितें धाडटा पळय ते व्हेरीफाय ना तिथून दिल्ली पोलिसांचे नाव डीएसपी तो स्टुडंट्सांनी आत्महत्या केले त्यांचे हा हांव हेच विचारता सर एकूच लास्ट प्रश्न वयता एकूच स्टुडंट्सांनी त्याची जबाबदारी कोण घेतलो? तुम्ही ते कांयच उल्लेख करू ना. या 22 ते 22 भुरग्यांनी जी आत्महत्या केली त्याचे प्रेस कॉन्फरन्स तुम्ही उलवत ना. शिक्षण मंत्री जे आसा आणि तांचे जे जातलो आणि ते पळय सगळे पळय डिटेल्स तूं पयलेच प्रश्न विचारता की जे पळय जावना काय जावना कितें केलें तें म्हाजे कडेन ताचे डिटेल येता की हांव तुका सांगता. न्हू पूण 22 भुरगे मेले पळया खबर आसा तेचो तुम्ही उल्लेखूच करू ना. पुसटशी सुद्धा तुम्ही जबाबदारी घेवना. खबर आसा गोंयांनी जे अशें जालें आसा लायव्ह आसा म्हाकाय खबर आसा गोंयांनी श्याम सगळे श्याम ज्या जे सुइसायड बंदे प्रकरणां जाल्ले त्या काडटना हांगा हाडून हांगाय बी म्हाका म्हजे कडेन आसा म्हजे कडेन धाडिल्ले आसा. प्रत्यक्ष एक जबाबदार म्हणून व्यक्ती म्हणून जेन्ना उलयता तेन्ना एक विचार करून उलोवपाक जाय आनी त्या विचारान सांगलें की हें जें कितें केलां म्हणजे एका खंयचे तरी फॉल्टाक पेपर कोणी जे परंपरेन चालत आशिल्ले त्या फॉल्टा लागून तूं ताजो राजिनामा दी म्हणटा पूण त्याच बरोबर बरें कितें तितली कामां केल्ली आसा ती कामां काडटा तूं खुशी उडयता. 99% बरी हांव आयज सांगतना 99 सांगला 1% खंय तरी जे जाता माननीय नरेंद्र मोदीजीन सांगला आपण ते सगळे स्ट्रेंथन करतलो आणि कोणूच एकलो जो कल्प्रीट आसत तो कोणूच फाटल्या हातून उरचो ना ताका आपण पयलीं भितर उडयतलो आणि हे सगळे घट करून तुम्ही पळयतात GNH. छुप छुप के छुप छुप के छुप छुप के छुप 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 के छुप 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 के
अरे आप लोग ऐसे छुप छुप के क्यों खा रहे हो? बीवी तला हुआ खाने नहीं देती। तो बीबी को बोलो पंचामृत के वुडन कोल्ड प्रेस ऑयल से खाना पकाए। नेचुरल प्रोसेस से बने ये सब तेल सेहत के लिए पोषक है। कुछ भी खाओ लेकिन हेल्दी खाओ। हेल्दी यानी पंचामृत।